Hoherima whare me tapa ono te arwha e te maruru I tu tātou wharerere tene pō mahana maha. Te mai tā tātou mō poprau, te hewa nei te nuna Peretāne, nā reira tō te au atu anei nā rotoia I te wharuera mai te arivahine eri tapeta piti, wahine herehia e tōna nuna, wahine heha ai te tura, mai te peu watutu tōna parau, nā reira atu e te whenua nei, tōna parau atua I te omora o tā tātou wea. E au te hawa nui, ua uana ro te parau te rauta ero aisi te whenua nei, tā te mōmuto ea te hau ato e tāmata nei te arei te whea api, ma te rawe I te rato muhi o puarai te hiti o te mōwhare hapira, I tene pepeu ua paheruhia we te mōwhaura I te peru I era. E hia mō nā rāwhia te rohia I te mai mariri ai tātau te iri te whenua nei, no te mea ai tātātou e numera te tumuia, te tātira Ligue contre le cancer, whaatupui, tene mohi o poarai tarawa, no te tuata papana muarua, rawe atu e te mōrau e araira. Areara no ve te whea mai mariri ai tātā teimha, ti tohia e whaarewa, e no te whaarewa hopo I a teimha atua teie, te tumu pro atua teie tāpehia me tō tātou tuhine, hei ata Billy Groto I tene wharerera no tātou. Paramata muara, wa wharu e mai te arivahine eri tapeta piti I roto I te iwa ahoru maonora o tōna mateti arivahine no te whenua Peretāne te here e te tamini pāpū I tōna huiratira, wahine te tuituro no tōna here hoa I te tātai e tēroa mai I tō tātou ne whenua inha. E mea re me pā o tau, te wea tora ve te whea I o tātou nei te ap enua nei te pro te e mama, mai a mate o puerau te wharerehe atu ina surawino raupati ta sawea. Mai tōna apiroara ato Mateo umerera ai te arivahine eri tapeta piti. Ua haere roa I te amaura ai te taiwhatanona, ma te haaputura ai te maufaufa a mai roto mai te hauari I Peretāne. Donc là, ce sont des sous-verts que j'ai trouvés en Nouvelle-Zélande. Elle fêtait ses 25 ans de règne, donc son jubilé d'argent. Et donc ils ont créé des sous-verts particuliers pour cet anniversaire-là. Te mea whawhaaro I roto o mawhatu no te mea I o pahono mai pai. No te mea mātono hei te parau e te arivahine no Peretāne. I tapa I ona e pahono hāno a te mau pahono o te whea, o te huira atira. We te mo te me hariri pe mātou wākongos, a hoa ki tamari harei ni o te rani, I te ona I te raha mō mehara. Me hōra e te raha mea no te mea I mea au atarana te arivahine. Arawe I arawera. Hare to ona autarari, hare ona Peretāne, matarahat o te hoa. Ua tae mai tau arivahine rei te whenua nei te mataiti piti tau atini e piti e tere potonoa no nei reira rato Eduard Fritsch wharere tino roar ai ana. I te pepeu, mana o tōra mha, a hia tātou whaarora ai te prou pea e te haritura, te whaarua maira. U wharere iau iana e ua wauro I te rawahine. E wahine mai te iroa, proproitu tātou reo te reo wharani, e wahine here hia, tara te mea fuwha, here hi ona e tōna nuna, here hi ona e te pēa o te nuna o tō tau nei pē, no o te aniani. I te whare hapi I atua toru, mea nā te tahua na te rara tō rātou whaarora ai te ie prau api pēa. Elisabeth du coup sa mère. Ai tate ie mautauri e iware I te amatara. On est choqués. Ouais, c'est sûr, on est choqués, on est surprise. Enfin, c'est un peu aussi nostalgique parce que voilà. Bon, même si on l'attend pas. Même si on la connaît pas forcément, mais on l'a tellement vu partout. Enfin, même si on se doute peut-être qu'elle est décédée de vieillesse, mais on se demande aussi comment, dans quelles conditions, pourquoi. Enfin voilà, on se pose des questions, mais ouais, c'est étonnant. I te iupiri no te hitu ahurura au te mataiti o tōna amor ai te ari I wahine te taime hope a wharerea I o eri tapeta piti nuna a Peretāne te av anu tiunu I rewa ane. E tairo tātou I te tumu parau e te numera. Ahuru tau atini tāta I te whenua nei e pupuhui nei te rauta eru AS numera tā te hawa nui Pizontani hea pāpu mai ia whaauhi ara I te reda huira te reipuri ni tianei me ar heiro I a te raifa o te ato ai te mumuto I a te heuno te am a DTPN a te DSP e tā mau I te rato muhi o para mai te iti hia tui tini pepe nei I ti peru I era chikita teiwa Patrick Tsintin te maha papura. Piti ahuru miniti hou te mautamari a hamatai chap ira ua purara te maumutu te tap e maira te whaur o piti huira te paharu maira te teit pute penei ei awa te Europa toroto. No te mautamari I hare hap ira meau whauwha e hi opu a te mautamari e hi ara. Des fois ça fait un peu peur parce qu'on ne sait pas s'ils en ont vraiment, s'ils sont dangereux ou pas.
Piti horumut ai purara hairin e te roar au te roa kuki pape e te ai te horor a to te motor area. Ini ai te anira te auhature. Hareme matou te tuha no Tiperui nei, te lycée Paul Gauguin e te collège Tiperui. Imi matou me te bau te vea nei mo fea e hareme e hoho o taratou rau te aeroa nei e veatura. Pakalolo ais ai taho ira out ero e ore hau ahia te i uri in hawa i te hia te hei whea e hareme nei e hoho o nā pihe e te mo whare hapi a tā te mo mutu i ei na nāne. E pine tau re rea harme une hoa. Le mo me ana e re tau re rea api tau re rea e na puruna e mataiti e ta ma oru toru oru ma pe oru mataiti to e re to te re tatana e te ve to ara e papa mama e na puruna puro tata. Jou te mo moet ui, in e te mo pre o e voor op piti huira ter hier auto mo af te ero i te hiai mai o nei. E tat ure hape e ohipa tānei haua, tānei o no nei te imi ein a. Le chien a fait le tour du véhicule, mais en fait, en même pas 2 minutes, il a déjà sauté dans la benne. Dans la benne, à l'intérieur de la benne, il y avait un sac à dos et à l'intérieur du sac à dos, il y avait du cannabis. Et donc, ça appartenait à un des travailleurs qui était dans le véhicule. Wa af ai hia te tau eri eit au mut ia te hau no te teia titrotoror a, ai tai tui rawe a no te paruruit whea a pite mo au awat aero mautira, te ia mauhi opo ara. Te pēo te orara a toti ariti pepe waruru te pupu wha o e tona mo te aroto te mopu o hipa te hau te wha te tua tapapara ai e te parau no te wheara o hipa te hau frani e te tau nei heu mei i te whenua nei no te au pupu e tā mono a rato i tene arora e pro-ono no te ie nā rato o tā wala steina i a te au pupu a te momuto i a te hau i hapapu atu i a lina te tonu. Ki mea iso no e a mātou te whanhora i a nenhe e tua tapapahia i a whanhoa au i a te ne ture prohi e loa erom. I a nenhe tō tatou motamar i maohi e pārahira i tau wharani i a hau mei ui tō tāo whenu. A mi tuma te hiti piti tau tini toru. Tā mātou i a tau tōra ai tia mātou i tu utura. Te onono nora mātou. Au e hoa pā maruru te atua te weinora tra puei tae i a manui a tā mātou hipa. Ia manui a te hipa narira no tene pu a pipi hia o pua o te tarima te parau whaau e te whaterera hau whenua e tomite o te herme e pap ai ap e te mo oire mo tina rato i tene rau ea o te PGA. Narira atua te mo te roto i te rato mo o pua ra patura e te beatura rau ea whaahui ere anu te taatoara mai te ie hapapu ato hia mai te monoperiti teni Jean-Christophe Buissu te wuhia tu Teo Whantiritua, rau Patrick Tsingtsing. E hata mou vai, e vei neo tui tō tātou whenua, te whiwhi nei, ni e te whenua, te hāmau rai, te ora rao, te wiratira, o i te tātou, te mara nei, te marara, te mara nei, te parau no te miti, te parau no te mona, e te mona uriri, e tra te teimau tumu rei, i monohi ai, hāmau i te iepu, e hoia o tui mau tāmutu, e rawe mei tātou i te whenua e nana. Te vene te o puara no te amor ai te teitot amo marurewa api. Ia nen he te mō rātere no rapa mai e tere mei rutu o tātou whenua. Warau mō whanahora e vene i te imhana e titohi e tau whenua. Herona tātou i tēnei terawā i nā te rira ato a tēnei tomi te api hā mohia no te aro e te mai mariri ei tātai te whenua nei ap e hia e we te mo tau te wha. Te rawera e te mo hio po arai whawha ai tānei to te whea e mariri ei tātai ni e te iri. Tomi te api a ratahia e Natasha Elm no te whea i amui atu rawer hei mau haa marmamarai whanohi ratou Nicolas Suira ua miko wa whotomatu te amui atu tatararohia mera e tō māteri te poroarai. A teira te whare mai no Tarawā a whaari ei te anuna eiti no te tehi o poarai te mai mariri ei tata no te iri. Whanhohia te e tapura hupa e te tomi te mariri ei tata no te whenua whatarhia e Christophe Moro. Rei ratou te pahono i te pira, rei te uira ei tuhi atu, i rotu i ratou. E ui mātou i a rātou i te rehera a te me rātou in e te pāna, tā rātou huru whaahupar ai te hinu tāwai in e te tino. E horo a mai te mo hi opor ai te mo taut or ana mātou no te haa marmara mai te tata i te huru rap aur a i te e mai.
Te roto te ia tomi te hamau apihia, no te paruru I te maahoi te mariri ei tata, I te whaatere uana ei tāna hipa, ma te haere roa I roto I tatou, e te whaia I Tarawanoa, I te tehi ai pā mea ohia toa no te tata mai sho, e iti mai a tāna moni e pait over ai te taute. Hare o nā motu e taute hoa, prohipera ta Medicina Treton, e o fō e ana nā mo, o tiro nā hui au e taute haparo, I o fō au e nā reho, ai kia e prārau, I rohi o e te whanhora, aia, me te iharo. Ai tātou e titaur ai roto I te ora au te tata, e paruri I tātou I te hihi o te mahana, e arat oa I tātou mona I whaarwarawa, te teite I e tumono te mai. Ina I te mahana, whaore I te tarawa ahu ore noa, te ia te tap ao te mai, ia uangaroa o ia, e hei veishoe na te mono ei, e whaatere I tātou. Te mono ei, e hinu te ie. E hinu e papa o nei to taua iri e to nei paruru wa te tatu te mun e haren e tatu e haputmiti no te ho e ya no ab e to tatu iri to e unhen he e erera no te paruru ya ro tatu e man o te mun e paruru o nei tatu te hihimana e rata parau te roto I te taria te whainene ra te atomite nā te mau tau te rapau marire eit ata I te mau whaanhor at o I rawa te mau mahu a arora I te ihurum ai I te whenua nei. Hai te at o mai I te whaarewa I ratou I raupai te whenua e ao te aroa I hora. Oia, te mea atu ia no tātou no te whaite atu e hamau atu parau o te mariri eit ata I te whenua nei. Te ahia mai rai te hei noa tura tātou e ohia nei tene. Mai no rira e whariro me tātou te me to tātou tuhine papewea hea ta Beluk, hea ta Iorana. Anina e hamau atu poia o te ia mai. Oia, Vito Iorana, nā mua roa tap e me tātou tēnei numera hiva, miria e te awha frane, tra te tapura fofa e amuhia nei te whare turuta, no te tia au e no te rapa au I te whea I ohia I te mai mariri e te ata I tō tātou ne whenua I te mateiti hoe. Iaura e te pū o te mai mariri e te ata e ere te taat oara o te mom ei o te yo I roto I tēnei tapura fofa te vera te tei mom ei e atu mariri e te ata he ora, ai te rai uhia I roto I tēnei numera. Hanere rahir ata api I te mateiti ho e ohia nei I tēnei e mariri e te ata I tō tātou ne whenua ahuru mateiti tēnei tēnei a tātou I te whaito ono hanere, pē hanere tēnei mhana ua tēro tātou I te whaito wau hanere mai api I te mateiti ho e te urara I te mateiti tat e te ono taua tini rahir ata mai mariri e te ata e rapauhia nei tō tātou ne whenua e orera I te whenua frani ia matutu tātou I te monumera a te whare turuta hatata te awhar o te mota ata e wharewahia nei I te whenua frania nei e orera I te whenua niuterani toru hurumai vain e te hanere e waro ohia rato I tēnei e mariri e te ata. Te motamar I hoara, no te mea eita te motamar I rapauhia I tō tātou ne whenua wharewahia hoa rato I te whenua frani. Haurua tura vito te tei wahi o oapa, no te mea e mai te mateiti piti taua tini ahurumau aura te tei whaura me roto mai te wharem ei no taone e te wharem ei Gustave Roussy Pari I ti mai e te ata e wharewahia nei te whenua frani mauti tēnei morawea no te natira ravito. Tēnei tau ira haupea hea ta e hamo nā rā te mō i mariri ei tata I te hi o tātou. Oia, te tiara amata mo I te pēo te mau tāne, hari tātou I te pēo te mau tāne nā mua, te iehoa ia mai mariri o te pute vair a pape tāne, prostat e reo frani, te tiara apiti, te mai mariri o te mahaha, e te tiara toru te mai mariri o te au aria, I te pēo te mau vheine, te prauhoia no te mai mariri e tātain e te titi, tra te mai raheiroa e I te hia nei tō tātou ne whenua, I te pēo te mau vheine, te tiara apiti, te mahaha e te tiara toru, te prauia no te mai mariri e tāta o te auha vair a tamari, te por oihuara, mai tātātou e wharohone e proihuara e toma, te por oi atu mō taute, I here oi e wharerei I te taute, hi opo ai te taute, mai te pau I te oto te tei puanen e te titi, te tei wahi mauiwira I te oto I mātou tēnei mō mauiwi, here oi e wharerei te taute, no te mea tra te whaito ora, e ora oi mai e oto, I here oi oto e wharerei te mō taute. Marumete, e ta Beluk, te aturi e ue uapo mai, tu tau hui ratira, I moe tene pira ana tau ai tepo. Tuatia tō mai e te manheni no anan hepepeu roto I tau tōwhan hora tau whae whari mai o Ibrahim Ahmed Azira ua Carlos Natua I te peretiteni no te tātira onohino porinitia ia ani tuhei awa, amui mai o ia no te vovo mai tene wharere rārhei o te tupu I tene mhanam a horu no tetepa, mhana hamanor at o te paro o te onohi
ati i te ea. Hero tatu I Moria no te whaitea to mei te parou, no te taere a te parohuara, no te whaahuparai to tatu reo. Te tumu I a tere atu ai, a te mau ihi reo no patitifa, no te oraruar a te parou, no te whaahupara I te reo a teiti. Mai tau tatu ihi reo e hapapu atu mare tatu I a Jacques Vernodon. Ua hinaro a tēnei mō manihini e I te mataroa tona whaipara. Te me tona momona, wiwirohi atu e noha ura rurua. Ai tā rātou I te eha te uhipai rawe hia nei o nei. No reira e rawe ati no te haawhara reira a, no te paupraura a, e ia I te rātou te tūtawara a, o te mo tātira I te whanene atua I te pauprau e iaura noa te reo. Mai mōre hare ro tatu I teihoa nahi e te whātu atira te apira e te tuer a popo te whanhora a e rabihia mai I nuku hiwa te wharira I te no pihahi I pite oru mamha no ua huka e o nuku hiwa I te roara o te moteti ti tauhia rātou e haapu ei I roto I nga am ato ai piti hame te apira me te ato ai roto I ta ratu hātu aro no tene mateti mata muara wa ahau mei rātou I tu rātou ahau pupuhia I te amu I te rā a tuera popo no poritia. Te me rātou mana o te hei taupotini uwihi atu e Marikuriwa. Tēnei hua I atamato paitame. I a kai oku. Tāku te I Tahiti. Te hāputuputu I a potu tau I ka kahi popo, tau I hou. Upungi more I te rawao. Ia mea kawetu tātou o. Hau tatu a ta e ana tu e riwaru ana tatu I te whenua Frani no tēnei whanhora a whātupuhi e te tata himenera I a Flamengo wa hinaro oia e whāwawa te aau o te whea ei no te aramoana te tape hia I roto I te wharim ei te whenua Frani no Flamengo wariro te upa e tamaru atu arai to rato maui e te whāwawa atu arai to rato mo mawhatu te mera ka tumu parahuriro hia mai e rehere o. Whanhora te I rauti hia mai e te atahimene Flamengo no te whaoa oi te maut ata no te whenua taratoni. Rātoi huara tap e hia te wharem ai no te oirepu no pari. Te paraura o Flamengo e te por oi e iha e haamohia I te whea mai no te whenua taratoni. Rātou o te whaharihia mai I pari no te whaoraito rātou mai. E haim o hia e rero atu I te mea ohie e whaaru I te whenua I te utua whare. Te ori teiti rawe a papua atu no te whaatupu I te man o tama hanhana I te whea mai e tēno atu I te whea ap e. Me tai o rātou mea huru mauro rātou I te whenua wharani nei. Te paraura te te mahine e mea oa mea putapu te aau. C'est important. On se retrouve ensemble. Tēnā ora te ie mea fof aroa I whaatupu I te ie huru wharereit a. Te reit au mātou, aita mātou I mātou. Ici, on fait connaissance avec eux, on parle de ce qu'on a, tout ça, et ça nous remonte le moral. Te himene tumu no te whenua taratoni, te ori no te henua enana, ua whaar ipopo te mau pupu no patitifa I te ie titaur a Flamengo. Je dis toujours que la musique apporte du bonheur. Tēnā ora o te o e ua parau na o iai te ie parau e tāma hanhana te himene te aau o te tata. Hauro atu te aau o te tata mai. Supporter leur maladie. I teiti nei ua tui te ro te tata himene Flamengo e te iei hoa ia himene tatatu e whaar ora la caravane passe, les chiens à bois. La caravane Pacifique. Hero me tātou mai tēnei te whenua nei no tā tātou ia profofu ai tape he mai roto I tēnei wei te pō te hewa nei te nun a preta ne narto I te wharu e rā mai tō rātou ari I vahine ia eri tapeta piti vahine te I te heha ai te here tōna nuna e re te vahine porotita vahine pirira I tōna hui rātira hitu ahoru matahiti tōna tāwini rā mai e te rewa nei o ia I roto I tōna tere hopea mai te ia tumahana e tō rā piti hepe toma tū tā awhahia a te rewa I porinitia nei nari rātua I te whenua Frani.
Tau tono hohoa murimei I te po murimei te reo frani te ie tatato I te meira paua ora e tēnu atu tēne hohoa Green Leaf. Traho peroa tēne vea nā tātou marurua pai tō wharira me mātou yo o tōna. Ia mai tēnu o tō troarau tēne ui anan he pō e troarau tēne hope hope toma nā Belinda Tumatariri tātou vea he apo mai. Pareana. E ha apurorof ahuhia tātou nipia in ei te tauana tirara porinetia te. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.